हेलो स्टूडेंट्स समस्त को मो चैनल को स्वागत जनाऊँगी मु आपणकर दीपक सार पिले माने आज मु ओडिया ग्रामर रूढ़ी प्रयोग उपर गोटे सुंदर भिडियोटी आनी प्रत्येक एग्जाम रे एथिरु निश्चिंत क्वेश्चन आसे यही भिडियोटी थरे देखिनियो जीवन सारा रूढ़ी प्रयोग उपर कौनसी डाउट रहिबनी। चलंतु देखिबा रूढ़ी कौन विभिन्न प्रकार रूढ़ी और तार उदाहरण माध्यम रे वाक्य सह बुझेइबी। चलंतु देखिबा पिले माने रूढ़ी कौन रूढ़ी कहले आमे कौन बुझिबा। देख पिले रूढ़ी माने ता अर्थ होची कौनसी शब्द निजस्व अर्थ छाड़ी अन्य शब्द सहित मिसी स्वतंत्र अर्थ प्रकाश कले। कौन कहला निजर अर्थ जहाँ ताको छाड़ी दब निजर अर्थ सहित किसी आमर सामंजस्य नहीं किंतु से गोटे आउ गोटे स्वतंत्र अर्थ से प्रकाश करिवो ताको कहबा रूढ़ी। उदाहरण दबा सीता गोटे चाउल रे गढ़ा। सीता गोटे चाउल रे गढ़ा कहबा ता माने कोन सीता गोटे चाउल रे गढ़ा कि नाई ता अर्थ होची सीता गोटे झियो जहाँकि अति सुंदर। तेणु यही गोटे चाउल रे गढ़ार अर्थ गोटे चाउल न होई स्वतंत्र अर्थ प्रकाश करुची कौन सी अति सुंदर ताहाको कहा जाए रूढ़ी। बुझिल निजस्व अर्थ छाड़ी अन्य गोटे स्वतंत्र अर्थ प्रकाश कले ताको आमे कोन कहबा ताको आमे कहबा रूढ़ी। चलंतु पिले माने आमे देखिबा रूढ़ी प्रयोग। देख अरण्य रोदन रो अर्थ कौन अरण्य माने जंगल रोदन माने कौन रोदन माने कांदिबा जंगल रे कांदिबा ता माने तार गोटे यही अर्थ नुह जे जंगल रे जन बसी कांदिबो ना ता अर्थ होची जंगल माने अरण्य भितर तुम जाई कांदिबो अरण्य रे किए तुम कथा सुनिबो केही नाही ता अर्थ होची देख बिले कौनसी विषय स्पष्ट ज्ञान बा धारणा अर्जन न करी केवल अनुमान को भित्ति करी कौनसी कार्य करिबा। से कहना भागवत साम्य जहाँ था ना कहीं अंधार को टेक्का पकाइबा शब्द मानकर आभिधानिक व्युत्पत्तिगत अर्थ को त्याग करी अलगा एक रूढ़ अर्थ प्रकाश करुच्ची। अरण्य रोदन अर्थ बोले निष्फल प्रार्थना माने गोटे प्रार्थना तुम जन कर से प्रार्थना को शुणवा दरकार किंतु अरण्य तुम जो प्रार्थना करटे किए अच्छी जे शुणव से अरण्य रोदन अर्थ हो निष्फल प्रार्थना। तेणु ये तार रूढ़ शब्दर अर्थ गोटे अलग प्रकार से निजस्व अर्थ त्याग करी गोटे स्वतंत्र अर्थर मर्यादा से पाइब। एबे देखिबा पिले माने आमर रूढ़ी केते प्रकार रूढ़ी है तीन प्रकार गोटे है क्रियाहीन रूढ़ी गोटे क्रियायुक्त रूढ़ी गोटे तुलनात्मक रूढ़ी। एबे देखिबा पिले माने क्रियाहीन रूढ़ी कौन क्रियाहीन रूढ़ी माने जो रूढ़ शब्द थाई कि जो पद सहंती रही पद सहंती रे पिले क्रियापद नथिबो। क्रिया कौन क्रिया माने पिले भर्ब जानिछ कर्ता जहाँ करे ताको हम कौन कहबा ताको कहबा क्रिया। सीता नाच करे ताले एटी क्रिया कौन नाच करवा बुझिपारल। तेणु से जो रूढ़ी शब्द थिबो से रूढ़ी शब्द रे आमर क्रियापद जदि जोग न थाए ताले आमे ताको कौन कहबा क्रियाहीन रूढ़ी। क्रियाहीन माने रूढ़ी क्रिया नथिबो क्रियायुक्त माने से रूढ़ी रे क्रिया थिबो क्रियापद निहाती थिबो। आ गोटे है तुलनात्मक रूढ़ी। तुलनात्मक रूढ़ी माने पद सहंती रे उपमावाचक शब्द थिबो। उपमावाचक शब्द जानिछ जेपरी सेपरी जथा तथा बुझिले कि नहीं यही गुड़ा आमर थिबो तुलनात्मक रूढ़ी रे। तापर देखिबा बिले क्रियाहीन रूढ़ी कौन क्रियाहीन रूढ़ी केतक उदाहरण देखिबा एगुड़ा ही आमर परीक्षा रे पडुची पिले माने इंपोर्टेंट क्वेश्चन गुड़ा को बहुत भाव आलोचना करिबा। अंधर लौड़ी माने कौन असहाय रे साहा अंधर लौड़ी माने असहाय रे साहा। अंध माने जहाँ को देखा जाउनी लौड़ी माने बाड़ी की छाड़ीदेले अंध केमती चलो तेणु असहाय लोकर साहा अंधर लौड़ी तार अर्थ देखिबा। तार उदाहरण श्रवण कुमार वृद्ध पितामाता अंधर लौड़ी थिले। वृद्ध पितामाता तांको बापा माँ जेहेतु अंध थिले से श्रवण कुमार तांको बाट देखौथिले तेणु श्रवण कुमार को तांकर अंधर लौड़ी बोली तांको बापा माँ कहा जाए बुझिपारल। तापर देखिया बोले अंध बुझामणा माने अंध बुझामणा जो माने अंध जहाँ बुझीथिबो सेटा तेणु अन्याय विचार एटा अर्थ कौन अन्याय विचार। ये तो अंध बुझामणा रीति मनीष को जिते मनीष छुईला केउ बाटे जीव जाति जानिपार बोले अंध बुझामणा माने अन्याय विचार। ये कही अरण्य रोदन अरण्य भितर तुम जाई कांदिबो तार अर्थ कौन निष्फल प्रार्थना बा वृथा प्रार्थना। रावण निकट में सीतांकर आकुलता अरण्य रोदन में परिणत हो गला। रावण तो सीता को चोरी करके नहीं
ସୀତା ଯଦି କାନ୍ଦିବେ ରାବଣ ଆଗରେ ରାବଣ କ'ଣ ଶୁଣିବ? ସେଇଟା ହେଲା କ'ଣ? ନିଷ୍ଫଳ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଅହିନକୁଳ ସମ୍ପର୍କ ପିଲେ। ଅହି ମାନେ କ'ଣ? ଅହି ମାନେ ସାପ, ନକୁଳ ମାନେ ନେଉଳ। ସାପ ଆଉ ନେଉଳର ପିଲେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ, କେମିତିଆ ସମ୍ପର୍କ? ଶତ୍ରୁ ସମ୍ପର୍କ। ତେଣୁ ଘୋର ଶତ୍ରୁତା ଏଇଟା। ଅହିନକୁଳ ସମ୍ପର୍କ ମାନେ ଘୋର ଶତ୍ରୁତା, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଶତ୍ରୁତାଟା ବହୁତ ଅଧିକ। ଦେଖିବା ଭାଇ ଭାଇ ମଧ୍ୟରେ ଅହିନକୁଳ ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସତ କଥା। ଯଦି ଭାଇ ଭାଇ ମଧ୍ୟରେ ଅହିନକୁଳ ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ତେବେ ଭାଇ ଭାଇ ମଧ୍ୟରେ ଭାଗ ହୋଇଯିବେ, ତେବେ ଅନ୍ୟମାନେ ଆସିକି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଅଲଣା କଥା। ଅଲଣା କଥା ମାନେ ଯେଉଁ କଥାରେ ଲୁଣ ନଥିବ, ଯେମିତି ଖାଦ୍ୟରେ ଲୁଣ ନ ପକାଇଲେ ଯେମିତି ଖାଦ୍ୟ ସ୍ୱାଦ ଲାଗିବନି, ସେମିତି ଅଲଣା କଥା ମାନେ ମୂଲ୍ୟହୀନ କଥା, କଥାର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନଥିବ। ତାଙ୍କର ସେ ଅଲଣା କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମୋର ବେଳ କାହିଁ, ଏଇଟା କହୁଛେ ଆମେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଅକଲ ଗୁଡୁମ। ପିଲେ ଅକଲ ଗୁଡୁମ ହେଇଗଲା, ମୋର ଏ କଥାଟା ଶୁଣିକି ଅକଲ ଗୁଡୁମ ହେଇଗଲା ମାନେ କ'ଣ? ବୁଦ୍ଧି ବଣା ହେଇଗଲା। କହିଲା ଓକିଲ ବାବୁ ମିଛ କହୁଥିବା ସାକ୍ଷୀକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ତାର ଅକଲ ଗୁଡୁମ କରିଦେଲେ, ତା ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଟିଣ କରିଦେଲେ। ଅକଲ ଗୁଡୁମ ମାନେ କ'ଣ? ତା ବୁଦ୍ଧିଟା ବଣା ହେଇଗଲା। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ? ତାପରେ ଦେଖିବା ଅଳ୍ପ ବିଦ୍ୟା ଭୟଙ୍କରୀ। ଅଳ୍ପ ବିଦ୍ୟା ପିଲେ ଯିଏ କିଛି ଜାଣିନଥିବ, ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଜାଣିଥିବ, ସେ ଭାରି ଡେଞ୍ଜର କାମ ଗୁଡ଼ା କରିଦେବ। ଅଳ୍ପ ବିଦ୍ୟା ଭୟଙ୍କରୀ ମାନେ ଅଳ୍ପ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗୁଁ ଅପଦସ୍ତ ହେବା। ଅଳ୍ପ ଜାଣିଥିବ, ଅଳ୍ପ ଜାଣି ବହୁ ବଖାଣି ଯେଉଁ କହୁଛୁ ଆମେ। ଆଶୁତୋଷ ସବୁଠି ନିଜର ଆତ୍ମବଡ଼ିମା ଦେଖାଇ ଶେଷରେ ଅପଦସ୍ତ ହେଉଛି। କଥାରେ ପରା ଅଛି ଅଳ୍ପ ବିଦ୍ୟା ଭୟଙ୍କରୀ। ବୁଝିପାରିଲ? ଅଳ୍ପ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗୁଁ ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ଅପଦସ୍ତ ହେବା ବା ଅପମାନିତ ହେବା। ଆକାଶ କୁସୁମ। ଆକାଶ ମାନେ କୁସୁମ ମାନେ ପିଲେ ଫୁଲ। ଆକାଶରେ ଗୋଟେ ଫୁଲଟା କେମିତି ତୁମେ ଦେଖିଛ କି ପାଇବ? ବୃଥା ସ୍ୱପ୍ନ। ଏଇଟା କ'ଣ? ବୃଥା ସ୍ୱପ୍ନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରାମରାଜ୍ୟ ଗଢ଼ିବାର ଆସ୍ପର୍ଦ୍ଧା ପୋଷଣ କେବଳ ଆକାଶ କୁସୁମ ଭଳି। ଯେମିତି ଆକାଶର ଫୁଲ ଆମେ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ, ସେମିତି ରାମରାଜ୍ୟ ବି ବଢ଼ିଆ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଇଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆକାଶ କୁସୁମର ଅର୍ଥ ହେଲା ବୃଥା ସ୍ୱପ୍ନ। ଆପଣା ସୁନା ଭେଣ୍ଡି। ଆପଣା ସୁନା ମାନେ ନିଜର ଗୋଟେ ସୁନାଟେ ରଖିଥିବ, ତାହା ମୂଲ୍ୟବାନ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଭେଣ୍ଡିରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। ଯେମିତି ଭେଣ୍ଡିର ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ଖୁବ୍ କମ୍ ଟଙ୍କା, ସେମିତି ନିଜ ଲୋକ ଅଯୋଗ୍ୟ ହେବା। ଆପଣା ସୁନା ଭେଣ୍ଡି ମାନେ ନିଜ ଲୋକ ଅଯୋଗ୍ୟ ହେବା। ଆପଣା ସୁନା ତ ଭେଣ୍ଡି, ପର ସହିତ କଳି କରି ଲାଭ କ'ଣ? ତା ଉଦାହରଣ ଉପରି ମାଲ ପିଲେ। ଉପରି ମାଲ କହୁନାହାନ୍ତି? ଉପରି ମାଲ କେତେ ମିଳିଛି କିରେ ତୋତେ? ଉପରି ମାଲ ମାନେ ମାଗଣା ମିଳିବା, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆୟରୁ ଅଧିକା ମିଳିବା, ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟଙ୍କାଟା ଯେଉଁ ଇନକମ୍ କରୁଛି ମାଗଣା, ସେଟାକୁ କହୁଛେ ଉପରି ମାଲ। ଉପରି ମାଲ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଦେଶର କଳଙ୍କ। ସତ କଥା। ଯେଉଁ ଲାଞ୍ଚ କଥା କହୁଛେ ଆମେ, ଜାଣିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ଉପର ଠାଉରିଆ। ଉପର ଠାଉରିଆ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ କହୁନାହାନ୍ତି, ଦେଖିକି ଗଭୀରତାର ଅଭାବ, ସାରବତାର ଅଭାବ, ମାନେ ପୁରା ଟିକିନିକି ତନ ତନ କରିକି ପଢ଼ିବନି। ଉପର ଠାଉରିଆ ପଳେଇବ। ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଉପର ଠାଉରିଆ କଥା କହ ନାହିଁ। କିଛି ଘଟଣା ଠିକ୍ ଭାବେ ନ ବୁଝି ଉପର ଠାଉରିଆ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସତ କଥା। ଜିନିଷଟା କ'ଣ ଜାଣିନ, ଖାଲି ଉପର ଠାଉରିଆ କ'ଣ ଦେଖିଦେଲ, ତମ ମତାମତ ଦେଇଦେବ, ସେଇଟା ନୁହଁ। ତେଣୁ ଉପର ଠାଉରିଆ ମାନେ କ'ଣ? ଗଭୀରତାର ଅଭାବ, ତତ୍ତ୍ୱଟା କ'ଣ, ଭିତ୍ତିଟା କ'ଣ ସେ ଜାଣିନଥିବ, କିନ୍ତୁ ତା ମତାମତ ସେ ଦେଇଦେବ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପିଲେ ଏ ଘର ମାଉସୀ ସେ ଘର ପିଉସୀ। ଏପଟ ସେପଟ ଛିଦ୍ର କରି ସବୁଠେଇ ଭଲେଇ ହେବ। ପିଲେ ଦେଖିଥିବ ଯେଉଁ ମନ୍ଥରା କଥା କହୁଛି, ମନ୍ଥରା ଏପଟେ କଥା ନେଇକି ସେପଟେ କହିଦେବ, ସେପଟେ କଥା ନେଇକି ଏପଟେ କହିଦେବ, ଦୁଇ ଜଣ ଜାଗା ଭିତରେ ମାଡ଼ ଗୋଡ଼ କରିଦେଇକି ନିଜେ ତାଳି ମାରୁଥିବ। ଏଇଟା ହେଲା ଉଦାହରଣ। ଚମ୍ପାନାନୀ କଥାକୁ ମୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ। ସେ ପରା ଏ ଘର ମାଉସୀ ସେ ଘର ପିଉସୀ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ହେଲା ଏକ ଘରିକିଆ। ଏକ ଘରିକିଆ ମାନେ ଦେଖ ମୁଁ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଖରାପ କାମ କଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଗାଁରେ ଏକ ଘରିକିଆ କରିଦେଲେ। ମାନେ କ'ଣ? ସାମାଜିକ ବାସନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ମୋତେ ନିଆଁ ପାଣି ସବୁ ବନ୍ଦ କଲେ। ଜଣକୁ ଏକ ଘରିକିଆ କରି ରଖିବା ମାନବିକ ଅଧିକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ। ବୁଝିପାରିଲ? ଓଳିଆରୁ ଗଜା। ଓଳିଆରୁ ଗଜା ମାନେ ଜନ୍ମରୁ ଚତୁର ପିଲେ, ବହୁତ ସିଆଣିଆ ସିଏ। ସେ ତ ଓଳିଆରୁ ଗଜା, ତାକୁ ଶିଖାଇବ କିଏ? ତାପରେ ଦେଖିବା ପିଲେ କର ଛଡ଼ା। କର ଛଡ଼ା ମାନେ କର ଛଡ଼ା ଦେଲାଣି କହୁନାହାନ୍ତି, ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାନି। ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାନି। ଆମର ଯେଉଁ କହିଲା ସମୂହ କାର୍ଯ୍ୟରେ କର ଛଡ଼ା ଦେବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ଦାୟିତ୍ୱ ନ ଦେବା। ଆମେ ଯେଉଁ କହିଲେ ଅନାଥ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ କର ଛଡ଼ା ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅଭିଭାବକମାନେ କର ଛଡ଼ା ଦେଉଛନ୍ତି। ମାନେ କ'ଣ? ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉନାହାନ୍ତି। କାଠିକର ପାଠ। ଆରେ ଏଇ କାମଟା ବହୁତ କାଠିକର ପାଠରେ। କାଠିକର ପାଠ ମାନେ କ'ଣ? କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ, ବହୁତ କଷ୍ଟ। ବଜାର ଦର ଯେମିତି ହେଲାଣି, ଅଳ୍ପ ରୋଜଗାରରେ ଚଳିବା କାଠିକର ପାଠ, ମାନେ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ। କୁହାମୁଣ୍ଡା କପିଳା। ପିଲେ ଦେଖ, କୁହାମୁଣ୍ଡା କପିଳା ମାନେ ଯିଏ ଖାଲି କଥା କହିବ କିନ୍ତୁ କାମ କିଛି କରିବନି, ବହୁ ଅବାନ୍ତର କଥା କହିବ। କୁହାମୁଣ୍ଡା କପିଳା ମାନେ କ'ଣ? ଯିଏ କଥା କହେ ମାତ୍ର କାମ କରେ ନାହିଁ। ଏଇ ରାଜନୀତି ଲୋକମାନେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ପିଲେ, ରାଜନୀତି ଟାଇମ୍ରେ ସେଇଟା କରିଦେବି ଖାଲି କହିବେ, କିନ୍ତୁ କାମ କଲା ଆସି କିଛି ନଥିବ। ଆଜିକାଲି ଶସ୍ତା ରାଜନୀତି କରୁଥିବା ନେତାମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କୁହାମୁଣ୍ଡା କପିଳା। ସେ କଥା କହିବେ କିନ୍ତୁ
काम किसी करेनि। कपाल लिखन माने कौन भाग्य फल कहने बोले विधि निर्देश तो मो कपाल लिखन माने मो कपाल जहाँ लिखाई मुझे भोगी। कपाल लिखन के आन कही कि नहीं बोले कपाल लिखन को किए बा बदल पार भाग्य फल। कुंभीर कांदना पिले देखिए कुंभीर सदा कांदुव ता आखिर सदा लुह बहुव कौन पे कहल कारण से कांदेनि से कौन से छलनापूर्ण व्यवहार करे। यहाँ गोटे लोग कुंभीर सदा कांदा भय छलनापूर्ण व्यवहार करे जहाँद्वारा कि अन्य जीव मैंने दया देखिए आसला से खाईदिए। छलना उपर ठाउरिया सहानुभूति। तुम्बर कुंभीर कांदना मो उपर कौन प्रभाव पकाइब नाही। तापर देखिए बोले कूपमंडुक माने कूप माने कूଅ मंडुक माने बेंग कूଅ भितर बोले बेंग जो रही बेंग भावुव ये कूओठू आ बड़ संसार पृथ्वी में किसी ना। तेणु तार अर्थ कौन संकुचित परिवेश में बढ़ी व्यक्ति। संकुचित परिवेश ने बहुत रेस्ट्रिक्शन रे गोटे छोटिया एरिया रही कि से छोटिया एरिया को से बड़ भावुव। विजय तो गोटे कूपमंडुक ताकू देश विदेश खबर पचार ना बुझिपाल। खतगदारे पद्म माने पिले देख पद्म फूल भल पोखर फुटिया कथा किंतु खतगदारे जब फुटी ताले आश्चर्य कथा कि नहीं। प्रतिकूल परिस्थिति प्रतिभा स्फुरण बहुत असुविधार थी से तार निजस्व ज्ञान बल से तार प्रतिभाटा को स्फुरण प्रतिभाटा को विस्तार करीपार बोले रेढ़ाखोलर कंध परिवार जन्म होते भी भीम भई खतगदारे पद्म सदृश बुझिपार बोले जो प्रतिकूल परिस्थिति प्रतिभार स्फुरण गोटे चाउल गढ़ा इन कही बोले सीता गोटे चाउल गढ़ा माने अति सुंदर पिलाटीर रूप बाहुनिव कि ना से परा गोटे चाउल गढ़ा। गोठ खंडिया पिले देख गोठ माने समस्त एकत्रित हो रही किंतु गोठ खंडिया माने कौन गोष्ठर सी अलग हो जाए असामाजिक व्यक्ति माने अनसोशियाल लोकटा आंटी सोशियाल जो कौच आम सोशियालाइजेसन से कौन जानी नथिबो गोष्ठी अलग समस्ते गोटे कहते सी गोटे अलग कथा कहूना आम गोठ खंडिया लोक अनेक असुविधा पड़ती माने गोठ खंडिया माने सब गोठू बाहर जाइए। गोबर गणेश पिले माने मूर्ख गोबर गणेश माने कौन मूर्ख निर्बोध एवं भी समाज में साधारण हिसाब किताब जानी नथिबा लोक अनेक गोबर गणेश अच्छा। घर ढिंकी कुंभीर पिले देख घर ढिंकी जहाँ भावुव सी यदि कुंभीर पाल्टी जीव ताले कौन हम पिले खाईदेव ना नहीं। तेणु घर ढिंकी कुंभीर माने निज घर लोक शत्रुता हेबा निज लोक शत्रु हेबा भाई पतनर कारण घर ढिंकी कुंभीर हेले से क्या दोष देवे बुझिपार। घर बुड़ी पानी आंठिए माने कौन घर बुड़ी गला पानी बर्तमान आमको आंठिए है माने कौन अवस्था बर्तमान असंभाल है विपद उपरे विपद। घर बुड़ी पानी आंठिए माने विपद उपरे विपद। देशर करज एते हेलाणी जे घर बुड़ी पानी आंठुए तथापि नेता मानकर राजकीय यश कमुनी। घोषा बलद पिले माने कौन जान कि न बुझी खाली घोषी दबा मुखस्त करदे अर्थ किसी जापार न खाली घोषी दौथिव। घोषा बलद हो लाभ कौन पाठ टिके बुझा चेष्टा कर बुझिपार। छुंची माची परीक्षा करवा टिकिनिकी तन तन कर देखा पिले छुंची माची परीक्षा माने टिकिनिकी तन तन कर देखा सबू कथार एमती छुंची माची परीक्षा कले चलबनी। केतेक लोक देखुं बोले छोटिया छोटिया कथार पूरा टिकिनिकी कर देखिए भूल बाछे बुझिपार एटा कहे छुंची माची परीक्षा। छक्का पंझा जो कहना बोले दीटा दल थी एपट लोक सेपट गुंडुव सेपट दल एपट लोक गुंडुव माने उभय दलर बा उभय पक्षर सतर्क भाव। छक्का पंझा माने उभय पक्षर सतर्क भाव। जंगल मध्य गतकाली पुलिस और चोर मध्य छक्का पंझा चली बुझिपार बोले माने पुलिस की जो चोरर भय था चोर को पुलिस भय था गला। तापर देखिए बोले जपामाली माने अति प्रिय जपामाली आम जो मालीटा को आम जप करूने बोले कौन पे जप करुचे आम अन्यर प्रिय पात्र हाँपाई तेणु अति प्रिय जी ताको आम जपामाली कहवा। रातिटी अजा आईर जपामाली हो जीवन मूर्छा कौन आदि मुझे चेष्टा कर जीवन मूर्छा मुझे 10वीं परीक्षा भल मार्क रखाटा रखी जीवन मूर्छा परिश्रम करी माने आप्राण उद्यम बहुत परिश्रम से कर। भारतीय हकी दलर आंतर्जातिक स्तर देशर गौरव रक्षापी जीवन मूर्छा संग्राम कले बुझिपार। जीवन मूर्छा आप्राण उद्यम। तापर जोक मुहर लुण पिले देख जोक को पिले तुम बाड़ मार हाण सी मरबनी किंतु जोक को यदि लुण देद पिले से रक्त बांति करके से मरीज। तेणु जहाँ को जोटा जोक मुहर लुण देवा माने गर्व भांगीदेवा बा अहंकार भांगीदेवा। जगा गाँ लोक को डराउला हेले पुलिस आसबारू जोक मुहर लुण पर चुप रहा बुझिपार पिले। तापर देखा झाड़ बुहा धन
ଝାଳ ବୁହା ଧନ ମାନେ ପିଲେ କଷ୍ଟ ଅର୍ଜିତ ଧନ କହୁନାହାନ୍ତି ଯେରା ମୋ ଝାଳ ବୁହା ଧନ ମୁଁ ଝାଳ ବୁହା ଧନ ମୋର କେହି ନଷ୍ଟ ହେବନି ମୋ ଝାଳ ବୁହା ଧନ ନଷ୍ଟ ହେବନି କହୁନାହାନ୍ତି ଝାଳ ବୁହା ଧନ ମଣିଷକୁ ପ୍ରକୃତ ଶାନ୍ତି ଦିଏ କିନ୍ତୁ ଉପରି ମାଲ ମଣିଷକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ ମାଗଣା ମିଳିବା ଏ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ ଝାଳ ବୁହା ଧନ ଯେତିକି ଜନ ଅର୍ଜନ କରିଛ କଷ୍ଟ କରିକି ଟଙ୍କାଟେ ଇନକମ୍ କରିବ ଯାହା ଚୋରି କରିକି ଠକିକି ଲାଞ୍ଚ ଆଣିକି 1000 ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିବ ତା ସହିତ ପିଲେ ସମାନ ନୁହଁ ଝିମିଟି ଖେଳରୁ ମହାଭାରତ ଝିମିଟି ଖେଳରୁ ମହାଭାରତ ମାନେ ସାମାନ୍ୟ ଘଟଣାରୁ ବିରାଟ ଘଟଣା ବା ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ସୂତ୍ରପାତ ହେବ ଦେଖୁନ ପିଲେ ଆମର ଗୋଟେ ପଶା ଖେଳ କରିଥିଲା କିଏ ଶକୁନି ପଶା କେତେଟା କାଠି କରିଦେଇ ଖେଳି ଦେଇକି ଦେଖ ପିଲେ ଆମର ଯେଉଁ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ଆଉ କୌରବ ସେନା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ କରାଇଦେଲା କିଏ ଶକୁନି ତେଣୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଘଟଣାକୁ ବିରାଟ ପରିସ୍ଥିତି ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିବ ପିଲା କାଳରୁ ଏ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଝିମିଟି ଖେଳରୁ ମହାଭାରତ ସୃଷ୍ଟି ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନୁହଁ ବୁଝିପାରିଲ ତାପରେ ହେଲା ଡେଙ୍ଗା ମୁଣ୍ଡରେ ଠେଙ୍ଗା ପିଲେ ଦେଖିପାରିଲ ଗୋଟେ ଠେଙ୍ଗାଟା ମନେକର ଜଣେ ଉପରିଆ ବାଡ଼େଇବ ଡେଙ୍ଗା ପିଲା ଉପରେ ନିହାତି ଠେଙ୍ଗାଟା ବାଜିବ ଗେଡ଼ା ପିଲାର ଲୁଚିଯିବେ ତା ମାନେ କ'ଣ ସମସ୍ତ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ବିପଦର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ଥିବ ଯାହାକୁ ଲୋକ ଅଧିକା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପିଲେ ତାକୁ ସବୁତକ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଦେବେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯାହା ଘଟିବ ସମସ୍ତେ ତୋତେ ଦାୟୀ କରିବେ କାରଣ ଡେଙ୍ଗା ମୁଣ୍ଡରେ ଠେଙ୍ଗା ବୁଝିପାରିଲ ଢୋଲ ଭିତରେ ମୂଷା ପିଲେ ଢୋଲ ତୁମେ ବାଡ଼ଉଥିବ କିନ୍ତୁ ମୂଷାଟାକୁ ଖୋଜୁଥିବ କୁଆଡ଼େ ଗଲା କିନ୍ତୁ ଢୋଲ ଭିତରେ ମୂଷାଟା ବସିଥିବ ମାନେ କ'ଣ ଶତ୍ରୁ ଗୁପ୍ତରେ ଘରେ ଲୁଚି ରହିବା ତୁମେ ଶତ୍ରୁ ଖୋଜୁଥିବ କିନ୍ତୁ ତୁମ ଘର ଭିତରେ ଶତ୍ରୁ ଥିବ ବୁଝିପାରିଲ ତୁ କ'ଣ ଗୋପନ ରଖିଛୁ ତୋ ପୁଅ ପରା ଢୋଲ ଭିତରେ ମୂଷା ବୁଝିପାରିଲ ତେଲିଆ ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ ପିଲେ ଦେଖ ତେଲିଆ ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ ମାନେ ଯାହା ମୁଣ୍ଡ ଯାକ ତେଲିଆ ଥିବ ମାନେ ତେଲ ଥିବ ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଆଉ ଥରେ ତେଲ ଦେବ ମାନେ କ'ଣ ଥିଲା ବାଲାକୁ ଅଧିକ ସାହାଯ୍ୟ ଦେବା ଯାହାର ନଥିବ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାନି ଯାହାର ଥିବ ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ଦେବା ଏ ସମାଜରେ ସବୁବେଳେ ତେଲିଆ ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ କିନ୍ତୁ ଗରିବର ଅବସ୍ଥା ତଳକୁ ତଳ ଯାଉଛି ବୁଝିପାରିଲ ଦେହ ଲଗା ପାଇଲେ ଅତି ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଦେହ ଲଗା ସେ ମୋର ଦେହ ଲଗା ହେଇଗଲାଣି ଆମେ କହୁନେ ଅତି ବିଶ୍ୱାସୀ ଦୟାନିଧି ଦୀନବନ୍ଧୁ ବାବୁଙ୍କର ଦେହ ଲଗା ବନ୍ଧୁ ମାନେ ଅତି ସିଏ ବିଶ୍ୱାସୀ ନଈ ନ ଦେଖୁ ନଙ୍ଗଳା ହେବା ପିଲେ ଦେଖ ଝାଡ଼ା ଲାଗିଲା ନଈଟା ଦେଖିନ କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ଦେଖାଯାଉଛି କାଳେ ଏଇଠି ନଈ ଅଛି କିରେ ଭାବିକି ତୁମେ ନଙ୍ଗଳା ହେଇଯାଉଛ ମାନେ କ'ଣ ନଈଟାକୁ ଦେଖିବ ତାପରେ ଯାଇକି ନଙ୍ଗଳା ହେବା କଥା ଭାବିବ କିନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ କହୁଛି ନଈ ନ ଦେଖୁ ନଙ୍ଗଳା ହେବା ନଈ ଦେଖିନି ନଙ୍ଗଳା ହେଇଗଲା ମାନେ କ'ଣ ବିପଦ ନ ଆସୁଣୁ ସେ ଛାନିଆ ହେଇଯିବ ବିପଦ ଆସିନି କ'ଣ ହେବ ହେଇକି ଛାନିଆ ହେଇଯିବ ନଈ ନ ଦେଖୁ ନଙ୍ଗଳା ହେବା ବିପଦକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ଦୁଃସାଧ୍ୟ ହେବ ସତ କଥା ନା ନାହିଁ ତେଣୁ ଆଗ ବିପଦକୁ ଦେଖ ତାକୁ ସାମ୍ନା କର ନଛୋଡ଼ ବନ୍ଧା ମାନେ ପିଲେ ଏକ ଜିଦିଆ ଯେଉଁଟାକୁ ସେ ଜିଦି କରିଥିବ ସେଇଟା ହାସଲ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଲାଗିଥିବ ତାଙ୍କର ନଛୋଡ଼ ବନ୍ଧା ମନୋଭାବ ଯୋଗୁଁ ପରିବାରଟା ଉଜୁଡ଼ି ଗଲା କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ପିଲେ ନଛୋଡ଼ ବନ୍ଧା ହେଲେ ଚଳିବନି ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ କହୁନାହାନ୍ତି ଆରେ ଏ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇଛି ଦେଖୁଛ ଏଇଟା ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ମାନେ କ'ଣ ଅନର୍ଥର ମୂଳ ଦେଖ କହୁଛେ ଗାଁ ସରପଞ୍ଚ ଟାଉଟର ହରିମିଶ୍ରେ ସବୁ ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଫାଙ୍କା ଆୱାଜ ମାନେ ବୃଥା ଧମକ ଖାଲି ପାଟି ଖାଲି କହିଦେବ କିନ୍ତୁ କାମ କଲା କିଛି ନଥିବ ତୁମର ଫାଙ୍କା ଆୱାଜରେ ଡରି ଯିବା ଲୋକ ମୁଁ ନୁହେଁ ଫଟା କପାଳ ମାନେ ପିଲେ ମନ୍ଦ ଭାଗ୍ୟ ପଡ଼ିବ କହୁନାହାନ୍ତି ମୋ କପାଳ ଫଟା ତ ମୁଁ କହିବି କାହାକୁ ମୋର ତ ଫଟା କପାଳ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ପିଲା ଯୋଗ୍ୟ ହେଲେନି ତେଣୁ ସେ ତା ଭାଗ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦେଉଛି ମନ୍ଦ ଭାଗ୍ୟ ବଣ ବିଛୁଆତି ମାନେ ଅତି ଦୁଷ୍ଟ ବା ମୂଳରୁ ଦୁଷ୍ଟ ସେ ପିଲାଟି ପିଲେ ବଣ ବିଛୁଆତି ତା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଲେ ଭଲ ପିଲା ବି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଜାଣିପାରିଲ ବାକୁ ବତ୍ତା କ୍ଷୀଣ ଆଶ୍ରୟ ପବନକୁ ପିଲେ ଗୋଟେ ବତ୍ତାଟେ ବାହିଥିବ କ'ଣ ହେବ ଘର ଉଡ଼ିଯିବ କି ନାହିଁ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳରେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ଲୋକମାନେ ତିଆରି କରିଥିବା ଝାଟି ମାଟିର ଘର ଗୁଡ଼ିକ ବା ବତ୍ତା ପରି ବୁଝିପାରିଲ ବାକୁ ବତ୍ତା ପରି କ୍ଷୀଣ ଆଶ୍ରୟ ଖୁବ୍ କମ୍ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଥିବା ହେଇଛି ତାପରେ ଦେଖିବା ବାପରାଣ ଢିଙ୍କି ଗିଳ ମାନେ ତା ଇଚ୍ଛା ନଥିବ କାମ କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଇଏ ତାକୁ କ'ଣ କହିବ ବାପରାଣ ଢିଙ୍କି ଗିଳ ମାନେ ବାଧ୍ୟ କରିବା ତାକୁ ବାଧ୍ୟ ସିଏ କରିବ ମୁଁ ତ ଏ କାମ କରିପାରିବିନି ବୋଲି ବାରମ୍ବାର କହିଲି ମୋତେ ବାପରାଣ ଢିଙ୍କି ଗିଳ କଥା କହୁଛ କାହିଁକି ବାହାଘର ବେଳେ ବାଇଗଣ ରୁଆ ପିଲେ ବାଇଗଣ ଗଛ ସିନା ପୂର୍ବରୁ ରୋଇଲେ ତାପରେ ବାହାଘର ଟାଇମ୍ରେ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ବାଇଗଣ ଫଳିଥିବ କିନ୍ତୁ ବାହାଘର ଦିନ ଯଦି ତୁମେ ରୋଇବ କେତେବେଳେ ଆଉ ଫଳ ଫଳିବ ତୁମେ ରୋଷେଇ କରିବ ବୁଝିପାରିଲ ଆଗରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ ହୋଇ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ତା ଅର୍ଥ ନୁହଁ ଯେ ବାଇଗଣ ତୁମେ ରୋଇବ ତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆଗରୁ ତୁମେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇନଥିବ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ହେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିବ ସେଇ ସମୟରେ ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ପରୀକ୍ଷା ବେଳେ ବହି କିଣା ବାହାଘର ବେଳେ ବାଇଗଣ ରୁଆ ନୁହଁ ଆରେ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ସିନା ବହି କିଣିକି ପଢ଼ିଥିଲେ ମନେ ରହିବ ପରୀକ୍ଷା ଦିନ ତୁମେ ବହି କିଣିବ କେମିତି ହେବ ବୋଲେ
देख बाघ घरे मिरिग नाट पिले देख बाघ घरे मिरिग नाट माने कौन बाघ जो घरे थी मिरिग आसब कि पिले ना मिरिग को बाघ को मिरिगर बहुत भय किंतु जो बाघ न मिरिग आसिक डांस करूँ से कहला मुरबी अनुपस्थित विशृंखला उपजा जिते मुरबी अन्य लोक मैंने विशृंखला सृष्टि करेंगे घरे बापा नथिबारु मुना घर को पकाउची उठाउची ए तो बाहाघर ए तो बाघ घरे मिरिग नाट चली बुझिपार तापर बिराड़ी वैष्णव पिले बिराड़ी पिले सदाବେଳେ आमिष खाइब कि नहीं बक धार्मिक जो कहे बक माने बेग बक माने पिले बग तेणु बग आउ बिलेई केबे पिले आमिष छाड़बार देखिछ ना किंतु से माने यदि धार्मिक होइजिवे ता माने ठक गुरा मिछे जालियारे सेमती करूछन्ती धर्म प्रचार ना रे अनेक बिराड़ी वैष्णव साधु माने आम समाज में बुलुछन्ती बोझ उपर ललिता बिड़ा बोझ पिले अच्छी ताकू टेकी पारुनी पुणी ललिता गोटे बिड़ाटे ता मुंड उपर नदी दबा ता माने कौन से टेकी पार कि पिले ना तापर पिले देखा रांडीप अनंत माने कौन रांडीप अनंत माने जा पिले जा बापा मरी जाइथिवो से पिला को आ शासन करने कहीं नथिवो ता माँ को से मानु नथिवो ताकू भी कहुए लंगड़ा कटुरी चारि दौड़ी कटा अन्यायत बा शासन बाहर रांडीप अनंत माने शासन बाहर माने कौन ता बोपा नथिवो पुओ माँ कथा मानिबनी लंगड़ा कटुरी पिले जो बेंटटा मनकर खसीगला हाथ ता माने आ कटुरीटा कुआड़े जीव हिंदी ठीक अच्छी कि नाए तेणु यहाँ कहुए शासन बाहर बा अन्याय ताको आयत करहबनी ता घर द्वार भाई बंधु माया ममता बोली किसी ना से रांडीप अनंता पर बुलूची बुझिपारे पिले तार शासन करने कहीं नथिबे हाथ बारिश पिले जहाँ साहाଯ୍य कार्य हासिल हम माने आजिकल कॉलेज छात्र मैंने राजनेता हाथ बारिश सारी बुझिपाल हुंका पिटा माने हुंका पिटा होकर बाहरी पड़ा माने कौन किसी न बुझी नसुची हठात कार्य लगी हुंका पिटा नीति विफलतार कारण बुझिपाल पिले तापर देखिए पिले क्रिया एगुड़ा सब हुंका पिटा हाथ बारिश एराकर कौन भर्ब नाला यहाँ सब कौन क्रियाहीन रूढ़ी किंतु तापर देखिए पिले क्रियायुक्त रूढ़ी माने कौन यही रूढ़ी प्राय रूढ़ी पदरे आमर क्रिया संयुक्त हो रही भर्ब थी करवा यही सब जिन गुड़ा सब थी देखिए प्रथमटा अहंता रखा अकस रखा माने माने अहंता रखी माने प्रतिहिंसा मनोभाव पोषण करवा साधु लोक मान प्रति अहंता रखिले किसी फल हुए ना अंधार को टेका फिंगाड़ा पिले अंधार घर को टेका फोड़ेबा बा अंधार घरे बाड़ी बुलेबा माने कौन अनुमान करके कहवा अनुमान करके कह कहना एटा बोधे तू अंधार को टेका फिंगाड़ी देलु देखिए आउ गोटे प्रश्न उत्तर देलु माने बुझीपार कि नहीं प्रकृत पाठ न जानी अंधार को टेका पकाइला भाई उत्तर देवार शिक्षक धीरेन्द्र उपर लागिगले अनुमान करके कहीदेला आखि रखा पिले ए आखि उपर पिले बड़ गोटे भल क्वेश्चन पड़ू गोटे निहाती तुम टे मन रख आखि रखा कौन आखि रख आखिटा को रखियो माने कौन अनेक थी लक्ष्य रख जत्न नेब ताको कौन कर आखि रखियो माने लक्ष्य रखा जत्न नेबा जातीय स्वार्थ को आखि आगे रखी आमको कर्तव्य संपादन करने को हेब देख पिले आखि रखा लक्ष्य रखा आउथरे कह आखि रखा लक्ष्य रखा बा जत्न नेबा आखि देबा दृष्टि पकाइबा बा विष दृष्टि आखि देबा कहना चोर मैंने मो संपत्ति उपर आखि देले माने कौन विष दृष्टि देले लोभ कले बुझिपार परद्रव्य प्रति आखि देबा दृष्टि पकाइबा ठीक नुहे आखि पकेइबा पिले देख आखि रखा माने लक्ष्य रखा बा जत्न नेबा आखि देबा देला आखि माने लोलुप विष दृष्टि पकेला किंतु आखि पकेइब आखि पकेलानी कहना अरे चोरटी मो घर उपर आखि पकेलानी रे माने कौन लोलुप दृष्टि देलानी बुझिपार तापर देखा आखि बुलेइबा कहना अरे टी आखिटा बुलेक आनलु से लोक मैंने कौन कर आखि बुलेवा माने मोटामोटी करके देखा साहित्य परीक्षा को जीवा पूर्व व्याकरण बही उपर टी आखि बुले दियो कहना आखि बुझा माने से आखि बुझीदेला माने कौन मरीगला मृत्युवरण करवा बापा आखि बुझार मास दुईटा होनी पुओ मैंने भिन्न हो गले आखि की पाइबा पिले जाओरे ये जिनटा मु आखि की पाइला कहना आखि की पाइला माने कौन आखि की पाइला मीन्स आखि की पाइबा माने पसंद करवा आखि की पाइबा पिले माने कौन पसंद करवा सेटा मो आखि की पाइला कहना बापा आनी था जिनिस गोपाल आखि की पाइलानी माने पसंद है आखि पाइबा पिले कौन कल जहा मो आखि पाऊनी कि घर कर से मो आखि पाऊनी माने कौन कलना करवा चालाक हेबा निर्मलतार आखि पाइलानी एकुटिया कटक जावाक मना कर कहीं आखि पाइलानी माने जान तो कलना कर आखिरे धूली देवा पिले आखिरे धूली देले जेन देखा जीवनी ठकीदेव तुमको जानूथ कि से तुम ठकीदेले कृतज्ञ लोक केउ मुहूर्त आखिरे धूली देदेव ठीक नहीं
तापर कहला आड़ आखिरे न चाहिबा माने आड़ आखिरे भी चाहिबनी टिके भी अनेइबनी माने कौन सामान्य दृष्टि न देवा बा संपर्क न रखा अधिकांश धनी लोक मैंने गरीब को आड़ आखिरे चाहती ना बुझिपाल आ बलद मत भी एमती बलद बाटर जाऊ तुम ताक डाकी डाकी आणिक आस मत सेंगे टे गेंजी दिए माने कौन विपद को जाणी जाणी डाकी टाणब है कीड़ा को जाणिकी डाकिकी आण यहाँ कहुए आ बलद मत भी विपद को जाणी जाणी डाकवा अन्य देशर अपराधी मानक आम देश स्थान देवा माने आ बलद मत बिंद सहित सामान उषुना धान गजा है पिले अरुआ धान गजा है आम जाने कि उषुना धान गजा हेनी जदि गजा है ताने कौन असंभवटा संभव है पुअटी व्याधिमुक्त है जे जान उषुना धान गजा है उपरे पड़ी कहवा पिले गोटे पिला को प्रश्न न पचारूनु से उपरे पड़ी कहीदेव माने कौन न पचारूनु कहवा अन्य कथा न सरुनु कहवा कथा न सरुनु ता उत्तर बाहरी पड़ो उपरे पड़ी कहवा तार गोटे मंद अभ्यास कपाल खोलिबा पिले कपाल फाटिबा आम कही भाग्य मंद पड़ा कपाल खोलिया माने भल बेल पड़ा बुझिपार दीटा कपाल फाटिबा माने मंद भाग्य पड़ा कपाल खोलिया माने भल बेल पड़ा बा उन्नति है राम बाबूर पदोन्नति सांग को पुओ चाकरी पाइला सी पदोन्नति पाइले पुओ भी चाकरी पाइला दी जन जाकर उन्नति है तेणु कपाल खोलीगला कहला कपाल फाटिबा एनु कही सर्वनाश है कपाल फाटिया माने कौन सर्वनाश है महाबात्या पुणी महाबात्या होता तो पुणी मरुड़ी होवर लोकंर कपाल फाटिगला महाबात्या तो जहाँ धन जीवन नष्ट होता पुणी मरुड़ी है लोक मैंने चाषबास किसी को पाइले खाइबा पाइले कपाल फाटिगला तापर कहला तापर कला काठ पड़ीजा कला काठ पड़ीजा माने पिले मलिन पड़ीजा कला काठ पड़ीजा माने मलिन पड़ीजा परीक्षा कपी कर धरा पड़ू जो लाज लगे जो कहते मुहटा टी तलू हो परीक्षा कपी कर धरा पड़ छात्रटी प्रधान शिक्षक को देखी कला काठ पड़गला कटा घाटे चून देवा घाटा पिला होती चून दब ताने कौन बहुत कष्ट दब जंत्रणा उपर जंत्रणा दब हरिया दोष न करी जरिमाना देला पुणी ताकू बासंद कले कटा घाटे चून देला सबू सब विपद ताकू देले सब असुविधा ताकू देले कलाकना बुलेदेवा पिले चोर आसला तुम घर कलाकना बुलेदेला माने कौन सब लुटिकी नहीं गला सर्वस्व लुटि नेबा सर्वनाश करदेवा चोर मैंने गत राति जमीदार घर समस्त जिनिस लुटि नेले कलाकना बुले रे बापा कहते बुझिपारा पिले कम हाथ देवा कम हाथ देवा माने कौन अरे ये कम तू हाथ देलुनि कि रे माने कौन कार्य आरंभ करवा कहते लोक मैंने बुद्धिमान लोक कौन कम हाथ देवा पूर्व से विषय टिकिनिकी तन तन कर बुझी था कान हाथ देवा पिले देख कम जदि हाथ दौच कार्य आरंभ कर कान हाथ दौच मैंने आश्चर्य हो देख पिले गोटे लोक आम जो कान हाइमा कौन कला कि सी कौने मैंने कान हाम हाथ दे दौचे आश्चर्य हो डाहा मिछ कथा गुड़ाक शुणी मु कान हाथ देली बुझिपाल काठ हो बोले काठ हो जाऊँगी पिलाटा काठ होगला डरिकी माने कौन कातर हेबा जड़ पाल्टी जा स्ताणु पाल्टी जा पुत्रर मृत्युजनित दुस्संवाद पाइबा पर माँ क्षण काल काठ पाल्टी गले माने आउ किछि ताकू देखागलानी सी आउ किछि जानी पाइले नहीं बुझिपाल तापर ला कुहुड़ी पहरिबा पिले तंती मानकर कुहुड़ी पहरा माने से भाविले तंती माने पिले गोटे थर गछरे चढ़ी से माने तले जेतले कुहुड़ी आसिला से भाविले नदी पानी आसिला बोली डेई पड़े तार गोड़ हाथ सब भांगिला पिला तेणु वृथा परिश्रम करवा से सतर्क कुहुड़ी पहरले कौन पहरी पार कि तुम ना तेणु वृथा परिश्रम करवा बा वृथा प्रयास करवा आजिकल नेता मान कथार विश्वास करवा कुहुड़ी पहरिया सहित सामान खालरे पकाइबा खालरे पकाइबा माने विपदरे पकाइबा विपदरे पकाइबा से निजर स्वार्थ सिद्धि जेकोसी लोक खालरे पकाइबा कुंठित नुहति क्षीय काढ़ा क्षीय गोटे काढ़ा माने कथा घाटी दोष खोजा खल लोक मैंने सब कथा क्षीय काढ़ी था खाइबा पत्र धूली देवा पिले जो पत्र खाऊच से धूली पकड़ माने कौन जीविका छड़ाई नेबा खाइबा पत्र धूली देवा माने जीविका छड़ाई देवा आक्रोशमूलक भाव में चाकरी निलंबन करिया माने खाइबा पत्र धूली देवा भली व्यतीत अन्य किसी नुहे गुजुराणा मेंटेवा माने कष्ट जमी जमी जेनतेन प्रकार कष्ट सहीकि आमर जीविका निर्वाह करवा कौन मत कष्ट सही कौन मत चलवा बुझिपाल गत महाबात्यर घर द्वार चाषबास सब गलापर मूल मजूरी लगी बापा लोक कौन प्रकार गुजुराणा मेटाऊँ गालरे हाथ देवा पिले कान हाथ देवा कही आश्चर्य होगा गालरे हाथ देवा माने चिंतित हवा तुम जो गालरे हाथ देकी पिले बसुच माने कौन गोटे चिंता करुच लोक कौन चिंता करुचु पुअटी परीक्षा फेल होवर बापा गालरे हाथ दे बस माने चिंता कर बुझिपाल तेणु हाथ कौटी कौटी दब तार अर्थ भी अलग अलग बुझल कम हाथ दब कार्य आरंभ करवा कान हाथ दब आश्चर्य हवा गालरे हाथ दब माने कौन चिंता करवा गोड़ धर गोड़ हाथ धरिया पिले कहना मु तो गोड़ हाथ धरिकी नेहुरा हो मत टे क्षमा कर बुझुच कि नहीं माने कौन विनम्र गुहारी करवा विनम्र गुहारी करवा झीटर बाहागर सुरुखुरे तुलाई देवाक गरीब बापा सब बंधुबांधव हाथ गोड़ हाथ धरला बुझिपाल
ଗୋଡ଼ ଟେକି ବସିବା ପିଲା ଗୋଡ଼ ଟେକିକି ବସିଲାଣି ମାନେ କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିବା ପୁରା ବାହାରିକି ସେ ଥିବ ସଜବାଜ ହେଇକି ରେଡ଼ି ହେଇକି ନନ୍ଦନକାନନ ବୁଲିଯିବା ପାଇଁ ପିଲାଏ ଗୋଡ଼ ଟେକି ବସିଛନ୍ତି। ଚଳୁ କରିଦେବା ପିଲା ଚଳୁ ସବୁ କରିଦେଲା ମାନେ କ'ଣ ସବୁ ଶେଷ କରିଦେଲା। ଲୋକଟି ଧର୍ମ ଅଧର୍ମ ବିଚାର ନାହିଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଣ୍ଠିକୁ ଚଳୁ କରିଦେଲାଣି। ଚାଲିଲା ଶଗଡ଼ରେ ହାତ ଦେବା ପିଲା ଶଗଡ଼ଟା ଚାଲୁଛି ତୁମେ ହାତ ଦେଲେ ହାତ ମୋଡ଼ିଦେବ କି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଶଗଡ଼ ଚାଲୁଥିବ ହାତ ମାରିଦେବେ ମାନେ କ'ଣ ଅତି ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ପିଲା ଗୁଡ଼ା ବଣ ବିଚ୍ଛୁଆତି ଯେଉଁ କହୁଛେ ଆମେ ଚାଲିଲା ଶଗଡ଼ ହାତ ଦେବା ବି ସେଇଆ। ରାନୁ ଅପାର ଛୁଆ ଦୁଇଟା ଚାଲିଲା ଶଗଡ଼ ହାତ ଦେଲା ପିଲା। ଚିତା କାଟିବା ଏଇନୁ କହିଥିଲି ପିଲେ ଚିତା କାଟିଦେବା ମାନେ କ'ଣ ଠକିଦେବା ଚିତା କାଟିବା ମାନେ ଠକିବା। ଅନେକ ଭଣ୍ଡ ସାଧୁ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଧର୍ମ ନାମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଚିତା କାଟୁଛନ୍ତି। ନାଁ କରିବା ମାନେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବା ନାଁ କଲାରେ ଯାହା ହଉ କହୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ଧର୍ମପଦ ଦେଉଳର ମୁଣ୍ଡି ମାରିଲାଣି ଯେ ସେଟା ନାଁ କରିଦେଲାରେ କହୁଛେ କି କୋନେ ତେଣୁ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବା। ଧର୍ମପଦ ଭଳି ଦେଶର ନାଁ କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ। ନାଁ ରଖିବା ପିଲେ ନାଁ ରଖିବା ମାନେ ଯଶ ରଖିବା ଯାହା ହଉ ବୋପାର ନାଁ ରଖିଲା ପିଲାଟା କହୁନାହାନ୍ତି ମାନେ ବିଦେଶ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଗଲା ଯେ ବାପା କହିଲେ ତୁ ଆମ ବଂଶର ନାଁ ରଖିବୁ ବୁଝିପାରିଲ। ନାକ ଛିଞ୍ଚାଡ଼ିବା ଗୋଟେ ଲୋକ ପିଲେ ନାକ ଛିଞ୍ଚାଡ଼ି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି ମାନେ ବିରକ୍ତି ହେଇଯିବା ନାକ ଛିଞ୍ଚାଡ଼ି ମାନେ ବିରକ୍ତି ହେଇଯିବା ସବୁ କଥାରେ ତାଙ୍କର ନାକ ଛିଞ୍ଚାଡ଼ା ପ୍ରକୃତିକୁ କେହି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ନାକ ଟେକିବା ପିଲେ ନାକ ଛିଞ୍ଚାଡ଼ିବା ଗୋଟେ ବିରକ୍ତି ହେବା ନାକ ଟେକିବା ନାକ ଟେକି ଦେଉନ ଇସ୍କ କଲାରେ କହୁନାହାନ୍ତି ମାନେ ଘୃଣା କରିବା। ରୋଗୀ ସେବା କଲାବେଳେ ନାକ ଟେକିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନାକେ ଦମ କରିବା ଅଥୟ କରିବା ପିଲାଟା ନାକେ ଦମ କରିସାରିଲାଣି ମୋତେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିକା ଟୋଟାଲି ରଖେଇ ଦେଉନି କହୁନାହାନ୍ତି ତାମାନେ ଅଥୟ କରିବା। ଗଲା ଜରୁଆ ଦେହରେ ସର୍କସ ଦେଖିବାକୁ ଯିବ ବୋଲି ପିଲାଟା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ନାକେଦମ କଲାଣି। ପିଠିରେ ପଡ଼ିବା କହୁନାହାନ୍ତି ତୁ ଚୋରେଇକି ଆସିଛୁ ଦେଖେ ମାଡ଼ ଏଥର ଖା କିଏ ତୋ ପିଠିରେ ପଡ଼ିଛୁ ମୁଁ ଦେଖିବି ମାନେ କ'ଣ ସାହା ହେବା। ପିଠିରେ ପଡ଼ିବା ମାନେ ସାହା ହେବା। ଯେତେ କହିଲେ ବି ପାଠ ପଢ଼ୁନୁ ଫେଲ୍ ହେଲେ କେହି ପିଠିରେ ପଡ଼ିବେନି ଯେ ବୁଝିପାରିଲ। ଫସର ଫାଟିବା ପିଲେ ଫସର ଫାଟିବା ମାନେ ଏତେ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଫସର ଫାଟିଗଲା ମାନେ ବ୍ୟର୍ଥ ହେବା। ଫସର ଫାଟିବା ମାନେ ବ୍ୟର୍ଥ ହେବା। ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବାପା କେତେ କ'ଣ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପୁଅଟି ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେଲ୍ ହେବାରୁ ତାଙ୍କର ସବୁ ଯୋଜନା ଫସର ଫାଟିଗଲା ବ୍ୟର୍ଥ ହେଲା। ଫଟେଇ ହେବା ପିଲେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ଲୋକ ଫଟେଇ ହେଇକି କହିବେ ଗୋଟେ କଥାକୁ ବାରମ୍ବାର ପଚାରିବା ଏଇଟା କ'ଣ ହେଲା କାହିଁକି ହେଲା ବୁଝିପାରିଲ। ଗୋଟେ କଥାକୁ ବାରମ୍ବାର ପଚାରିବାକୁ ଫଟେଇ ହେବା କହୁନାହାନ୍ତି କେତେ ଫଟେଇ ହେଉଛୁ ଥରେ କହିଲେ ଶୁଣିପାରିଲୁନି ଯେ ଏତେ ଥର ଫଟେଇ ହେଉଛୁ। ବାଟ କାଟିବା ମାନେ ଗୋଟେ ବାଟରେ ଯିବାକୁ ଥିବ ବାଟ କାଟିକି ଆଉ ଗୋଟେ ବାଟରେ ଯିବ ମାନେ ନିଜ ସୁବିଧା ସିଏ ଦେଖିବ ନିଜ ସୁବିଧା ଦେଖିବ। ସ୍ୱାର୍ଥପର ଲୋକମାନେ କାହା କଥା ବିଚାର ନ କରି ନିଜେ ବାଟ କାଟି ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି। ବାଟ ଭାଙ୍ଗିକି ପିଲେ ପଳେଇବା ମାନେ ଉପେକ୍ଷା କରିବା ମନେ ରଖିବ। ବାଟ କାଟିବା ନିଜ ସୁବିଧା ଦେଖିବା ବାଟ ଭାଙ୍ଗିବା ଉପେକ୍ଷା କରିବା ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ। ତାପରେ ହେଲା ବାଟ ମାରଣା ହେବା ବାଟ ମାରଣା ହେଇଗଲା ମାନେ ମୋ ହାତଟା ମୋ ପର୍ସଟା ବାଟ ମାରଣା ହେଇଗଲା ମାନେ କ'ଣ ମଝିରେ ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଅପହୃତ ହୋଇଯିବା। ଯେଉଁ ଧନ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଗୁଡ଼ା ଆସୁଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବା ପାଇଁ ସେ ବାଟ ମାରଣା ହେଇଯାଉଛି ମାନେ କ'ଣ ଲାଞ୍ଚ ଫାଞ୍ଚ ହେଇକି ପଳାଉଛନ୍ତି। ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଆସିଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାଟ ମାରଣା ହେଲା ବୋଲି ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି। ବିରାଡ଼ି ଛିଙ୍କିବା ପିଲେ ବିରାଡ଼ି ଛିଙ୍କି ଦେଲା ମାନେ କ'ଣ ଅନୁକୂଳ ବିଗିଡ଼ି ଯିବା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯାଇଥିଲ ଅଥଚ ଫେରିଆସିଲ ଯେ କ'ଣ ବିରାଡ଼ି ଛିଙ୍କିଲା କି ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ। ବିରାଡ଼ି କପାଳକୁ ଶିକା ଛିଣ୍ଡିବା ବିରାଡ଼ି ଚାହୁଁଥିବ ଶିକାଟା ଛିଣ୍ଡିଗଲେ ଶିକାରୁ ଡେଇଁ କେମିତି କ୍ଷୀର ପିଇଦେବ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଯଦି ଶିକାଟା ଛିଡ଼ିକି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା ତାମାନେ କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସୁବିଧା ମିଳିଲା ତାକୁ ସେ ଚାହୁଁଥିଲା ଖାଇବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଛିଡ଼ିଗଲା। ତେଣୁ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଦେଖିବାକୁ କେହି ସାଙ୍ଗ ମିଳୁନଥିବାରୁ ବିରାଡ଼ି କପାଳକୁ ଶିକା ଛିଣ୍ଡିଲା ପରି ସାନ ମାମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଯାହା ଚାହୁଁଥିବ ସେଇଟା ହେଇଯିବ। ଭାଲୁ ଧରାଇବା କୌଶଳରେ ଜଞ୍ଜାଳଗ୍ରସ୍ତ କରାଇବା ପିଲେ ଭାଲୁ ଧରାଇବା ମାନେ କ'ଣ ପିଲେ ଭାଲୁ ଜଣେ ଲୋକଟେ ଥିଲା ଭାଲୁଟାକୁ କ'ଣ କରୁଥିଲା ଭାଲୁ ତାକୁ ଧରି ପକାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ଲୋକଟା ପକେଟରେ ପଇସା ଥିଲା। ଭାଲୁ ଯେତେବେଳେ ଲୋକଟାକୁ ହଲାଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ପଇସା ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଖସୁଥିଲା। ସେ ପଇସା ଖସିବା ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ସେପଟେ ଲୋକଟେ ଯାଉଥିଲା ତେଣୁ ସେ ଦେଖିଲା ଆଉ କ'ଣ ଭାଲୁଆକୁ ହଲାଉଛି ଆଉ ପଇସା ଖସୁଛି ତେଣୁ ଏ ଲୋକଟା କହିଲା ଆରେ ଭାଲୁକୁ ହଲେଇବା ଆଉ ପଇସା ଖସିବ। ତେଣୁ ସେ ଲୋକଟା ଆସିଲା ଭାଲୁକୁ ହଲେଇବାର ଆରେ କିନ୍ତୁ ଭାଲୁକୁ ହଲାଉଥିଲା କି ନାହିଁ ଭାଲୁ ସେ ଲୋକଟାକୁ ପୁଣି ଧରିକି ସେ ଲୋକଟା ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଧରେଇ ଦେଇକି ଖସିକି ପଳେଇଲା। ତାମାନେ କୌଶଳରେ ଜଞ୍ଜାଳଗ୍ରସ୍ତ କରାଇବା ନିଜର ସୁବିଧା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କାହାରକୁ ଭାଲୁ ଧରାଇ ନିଜେ ଖସିଯିବା ବିବେକୀ ଲୋକର କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ ବୁଝିପାରିଲ। ଭୂତ ଖାଇବା ମାନେ ଅନ୍ୟ ହାତରେ ପଡ଼ିବା। ଭୂତ ଖାଇଦେଲାରେ ବାପା ମୋ ଧନ ଗୁଡ଼ା ଭୂତ ଖାଇଦେଲା ମାନେ କ'ଣ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କୃପଣ ଲୋକଙ୍କ ସଞ୍ଚିତ ଧନ ଭୂତ ଖାଆନ୍ତି ମାନେ ଅନ୍ୟ ହାତରେ ପଡ଼ିଯିବ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିବନି। ମହରଗରୁ ଯାଇ କାନ୍ତାରରେ ପଡ଼ିବା ମହରଗରୁ ରହିବା ସାମାନ୍ୟ ବିପଦରୁ ଯାଇ ବଡ଼ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବା। ବନ୍ୟା ଭୟରେ ନଦୀକୂଳ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟତ୍ର ଘର କରି ରହିଲି ଯେ ସେଠି ବି ସବୁ ବର୍ଷ ମରୁଡ଼ି। ମହରଗରୁ ଯାଇ କାନ୍ତାରରେ ପଡ଼ିଲା ଭଳି ସାର ହେଲା। ଚିତା କାଟିବା ମାନେ ଠକିବା ଅନ୍ୟକୁ ଠକିବା। ଛାତିକି ପଥର କରିବା ମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବା। ଆରେ ଛାତିକି ପଥର କରିକି ରହରେ କହୁନାହାନ୍ତି ମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର। ବିପଦ ବେଳେ ଅଧୀର ହେଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ଛାତିକି ପଥର କରି ବିପଦର ମୁକାବିଲା କରିବା ଆଗକୁ ପଡ଼ିବ ବୁଝିପାରିଲ। ଛାଇ ନ ମାଡ଼ିବା ମାନେ ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କରିଦେବା। ସିଏ ସେଇଦିନଠୁ ମାଡ଼ ଗୋଡ଼ ଲାଗିଲାଣି ଯେ ମୋତେ ଛାଇ ମାଡ଼ୁନି ମୋର ମାନେ କ'ଣ ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ସେ କାଟି ଦେଇକି ପଳେଇଛି। ଛାତି ଫୁଲେଇ ଚାଲିବା
ଆରେ କଂଗ୍ରେସ ଛାତି ଫୁଲେଇ ଚାଲୁଛି ମାନେ ଗର୍ବ କରୁଛି, ଗର୍ବ ଦେଖାଉଛି ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଭାରତବାସୀ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଛାତି ଫୁଲାଇ ଚାଲିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଲେ। ଜିରାରୁ ଶିରା କାଢ଼ିବା ପିଲେ, ଜିରା ତ ଦେଖୁଛ କେଡ଼ିକିଟିଏ ସରୁଆଟିଏ ଛୋଟିଆଟିଏ, କିନ୍ତୁ ଜିରାରୁ ପୁଣି ଶିରା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକ କାଢ଼ୁଛନ୍ତି, ମାନେ କ'ଣ ଅଯଥା ଦୋଷକ ଦେଖାଇବା। ଖଳ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜିରାରୁ ଶିରା କାଢ଼ ନିଜର ବାହାଦୁରୀ ଦେଖାନ୍ତି। ଝିଣ୍ଟିକା ମାରି ବଣି ପୋଷିବା, ଝିଣ୍ଟିକା ମାନେ ଛୋଟ ଜୀବଟେ, ଛୋଟ ଜୀବଟାକୁ ମାରିକି ପୁଣି ବଣିଟାକୁ ଖୁଆଇବାକୁ ଦେବ, ବଣିଟାକୁ ପୋଷିବ, ମାନେ କ'ଣ ଦୁର୍ବଳକୁ ମାରି ସବଳକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ତାପରେ ଠାସକୁ ମାରିବା, ଠାସକୁ ମାରିବା ମାନେ ଅନୁମାନ କରିବା। ତଳେ ପକାଇବା, ଅମାନ୍ୟ କରିବା। ତଳେ ପକାଇବା ମାନେ ମୋ କଥାଟାକୁ ତୁ ତଳେ ପକାଇଦେଲୁ, ମାନେ କ'ଣ ଅମାନ୍ୟ କଲା, ମାନିଲାନି। ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ବଚନକୁ କୌଣସି ସତ୍ ଶିଷ୍ୟ କେବେ ତଳେ ପକାଏ ନାହିଁ। ତିଳକୁ ତାଳ କରିବା, ତିଳକୁ ତାଳ କରିବା ମାନେ ଛୋଟ କଥାକୁ ଘାଣ୍ଟି ବଡ଼ କରିବା। ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ ତିଳକୁ ତାଳ କରିବା କହିଥାନ୍ତି, କଳହ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଦାଉ ସାଧିବା, ଦାଉ ସାଧିବା ମାନେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା। ଦାଉ ସାଧୁଛନ୍ତି, କାହା ଉପରେ ବିପଦ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ସୁଯୋଗ ନେଇ ଦାଉ ସାଧିବା ଭଲ ନୁହେଁ। ମନ ଘର ଧରିବା, ପିଲା ମନ ଘର ଧରିବା ମାନେ କ'ଣ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ି ସଚେତନ ହେବା। ତା ମନ ଘର ଧରିଲାଣି ମାନେ କ'ଣ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ି ସେ ସଚେତନ ହେଇଗଲା। ଘର କେମିତି ଚଳୁଛି ବୁଝି ନଥିଲା, ବାପା ମଲା ପରେ ଏବେ ତା ମନ ପୁରା ଘର ଧରିଲାଣି। ମାଛିକି ମ ନ କହିବା ମାନେ କ'ଣ ଖୁବ୍ ନିରୀହ। ମାଛିକି ମ ମାନେ କ'ଣ ମରେ ତ ଛାଡ଼, ମ ବି ସେ କହୁନି, ତା ମାନେ କ'ଣ ବହୁତ ନିରୀହ ଲୋକଟା। ପ୍ରକୃତ ଗଣ୍ଡଗୋଳକାରୀ ମାନେ ଖସିଗଲେ। ଯିଏ ମାଛିକି ମ ନ କହିବା ଲୋକ ତାକୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କଲା, ବୁଝିପାରିଲ? ମାନେ ଅତି ସରଳ ଲୋକଟା, ଅତି ନିରୀହ ଲୋକଟା। ମୁହଁ ବଢ଼େଇବା, ସୁବିଧା ଦେବା। କହୁନାହାନ୍ତି ତୁ ତ ତାକୁ ମୁହଁ ବଢ଼େଇ ଦେଇଛୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏମିତି ଦୁଷ୍ଟାମି କରୁଛି। ସୁବିଧା ଦେବା, ବାପା ମା ଗେହ୍ଲା କରି ଅନେକ ସମୟରେ ପିଲାଙ୍କ ମୁହଁ ବଢ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରେ ଅନୁତାପ କରନ୍ତି। ମୁହଁ ଦେବା ମାନେ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବା। ତୁ ତ କୁକୁରଟାକୁ ମୁହଁ ଦେଇଛୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଘରେ ପଶି ଖାଉଛି, ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ? ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଏତେ ମୁହଁ ଦେବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ମୁଣ୍ଡ ଝାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରିବା ମାନେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ପେଟ ପୋଷିବା। ଭଲ ଘର ଖଣ୍ଡେ କରିବ ବୋଲି ମୁଣ୍ଡ ଝାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରି ସେ ଯାହା କିଛି ସଞ୍ଚୟ କରିଥିଲା ସବୁତକ ଚୋର ନେଇଗଲା, କଳାକାର ବୁଲେଇ ଦେଲା। ଆଉ କ'ଣ ମୁଣ୍ଡକୁ ତେନ୍ତୁଳିଆ ବିଛା କାମୁଡ଼ିଆ, ଆଉ କ'ଣ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରକୁ ତେନ୍ତୁଳିଆ ବିଛା କାମୁଡ଼ିଛି କି ପିଲେ? ନାହିଁ, ମାନେ ଭୀଷଣ ଚିନ୍ତାରେ ସେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ଆଉ କ'ଣ କହିବ, କିଛି ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରୁନି। ଝିଅ ବାହାଘର ନାଁ ଧରୁ ନଥିଲେ, ଏବେ ଝିଅର ବୟସ ଗଡ଼ିବାରୁ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡକୁ ତେନ୍ତୁଳିଆ ବିଛା କାମୁଡ଼ିଲାଣି। ରକ୍ତ ଚାଉଳ ଚୋବେଇବା, ରାଗରେ ଜର୍ଜରିତ ହେବା। ରାଗ ପୁରା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରାଗ ହୋଇଥିବ। ବିଚାରରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଖାଲି ସେ ରକ୍ତ ଚାଉଳ ଚୋବଉଛନ୍ତି। ସୁଅ ମୁହଁରେ ଯିବା ମାନେ ବୃଥାରେ ଧନ ଦୌଲତ ଉଜାଡ଼ି ଦେବା। ପୁଅ ଅଯୋଗ୍ୟ ହେଲେ ବାପର ସବୁ ଧନ ସୁଅ ମୁହଁରେ ଯାଏ। ହାତ ଧରିବା, ପିଲେ ହାତ ଧରିବା ମାନେ ଗୋଟେ ଲୋକର ହାତ ଧରୁଛୁ ମାନେ କ'ଣ ବିବାହ କରିବା ବା ନେହୁରା ହେବା ବି ହେବ। ହାତ କରିବା, କୌଶଳରେ ଆୟତ୍ତ କରିବା। ହାତରେ ନ ମାରି ଭାତରେ ମାରିବା। ପିଲେ ଦେଖ, ମାଡ଼ ଗୋଡ଼ ନ କରିକି ସେ କ'ଣ ଭାତରେ ମାରିବା ମାନେ ଭାତରେ ବିଷ କରିଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ମାନେ କୌଶଳରେ ଜୀବିକାରୁ ବା ବୃତ୍ତିରୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା। ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ହାତରେ ନ ମାରି ଭାତରେ ମାରିବା ନୀତି ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ କାରଖାନାରେ ସବୁବେଳେ ଧର୍ମଘଟ ଚାଲିଛି, ବୁଝିପାରିଲା ପିଲେ? ଏବେ ଦେଖିବା ପିଲେ ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ି। ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ି ମାନେ କ'ଣ? ଯେ ପରି, ଯେପରି, ସେପରି, ଯେମିତି ସେମିତି, ପରି, ତୁଲ୍ୟ, ଜେହ୍ନେ, ଯେସନେ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲାଗିଥିବ ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ିରେ। ତାପରେ ଦେଖ, ଏଇଠି ପରି କହିଥିଲି, ଏଣ୍ଡୁଅ ପରି ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରିଆ, ମାନେ ଏଣ୍ଡୁଅ ଯେମିତି ବାରମ୍ବାର ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଟନ୍ 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 କରିକି ଟୁଙ୍ଗାରେ, ସେମିତି ସେ କିଛି ବୁଝୁ ନ ବୁଝୁ ସବୁବେଳେ ଏଣ୍ଡୁଅ ପରି ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରୁଥାଏ। କୁକୁର ପରି ଧାଇଁବା, ପିଲେ କୁକୁର ଦେଖିବ ଖାଲି ଧାଉଁଥିବ, ଖାଲି ଜିଭଟା ଲମ୍ବେଇକି ଖାଲି ଧାଉଁଥିବ, ମାନେ ଟଙ୍କା କେଇଟା ଲୋଭରେ ସେ କୁକୁର ପରି ଧାଉଁଛି। କୁକୁରକୁ ପିଲେ ବିସ୍କୁଟ୍ଟିଏ ପକାଇଦେବ, ସେ ତମ ପଛରେ ସେମିତି ଦୌଡ଼ୁଥିବ। ଖୁଣ୍ଟଟା ପରି ଛିଡ଼ା ହେବା, ଖୁଣ୍ଟଟା ଯେମିତି ପୁରା ଠିଆ ହେଇଥିବ ସିଧା, କିଛି ହଲଚଲ ନାହିଁ, ସେମିତି ବସିବାକୁ କହିଲି ନ ବସି ଖୁଣ୍ଟଟା ପରି ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲୁ କାହିଁକି? ଗଡ଼ ପରି ପଡ଼ି ରହିବା ବା ଢିଙ୍କି ପରି ପଡ଼ିବା, ଢିଙ୍କି ଯେମିତି ମାଦଳ ଭଳିଆ ପଡ଼ିଥିବ ସେମିତି ଲୋକଟା ଗଡ଼ ପରି ପଡ଼ିଛି, ପଦେ ବି ଜବାବ ନାହିଁ। ଛୁଞ୍ଚି ପରି ମୁହଁ କରିବା, ଛୁଞ୍ଚି ମାନେ ପୁରା ସରୁଆ ଯାଇଥିବ ମୁହଁଟା, ସବୁବେଳେ ଛୁଞ୍ଚି ପରି ମୁହଁ କଲେ କିଏ ତୋତେ ଭଲ ପାଇବ? ଶୁଖି ଯାଇଥିବ ତା ମୁହଁ। ଜୋକ ପରି ଲାଗିବା, କହୁନାହାନ୍ତି ଜୋକ ପିଲେ ଯାହାଠି ଲାଗିବ ରକ୍ତ ଶେଷ କରିଦେବ ତାର ଖାଇଖିଆ। ତେଣୁ ଜୋକ ପରି ଲାଗିବ ମାନେ ଛାଡ଼ିବନି ଟୋଟାଲି। ଯେଉଁମାନେ କର୍ମଠ ସେମାନେ କାମରେ ସର୍ବଦା ଜୋକ ପରି ଲାଗିଥାନ୍ତି। ପେଡ଼ି ପରି ମୁହଁ କରିବା ମାନେ ମୁହଁ ଫୁଲେଇବା, ଯେଉଁ ମୁହଁ ଫୁଲେଇକି ବସୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ସତ କଥା କହିଦେବାରୁ ସେ ପେଡ଼ି ପରି ମୁହଁ ଫୁଲାଇ ବସିଛି। ପବନ ପରି ଧାଇଁବା, ପିଲା ପବନ ଯେମିତି ଜୋରିଆ ଧାଉଁଛି ସେମିତି ସେ ବହୁ ସ୍ପିଡ଼ ଧରିବା। କି ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛି ଶୁଣିଲେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପବନ ପରି ଧାଇଁ ଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରସାଦ ପରି ପାଇଦେବା, ପ୍ରସାଦ ଯେମିତି ପାଣି ହେଉ ଯାହା ହେଉ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଦେଲେ ଆମେ ଯେମିତି ପ୍ରସାଦ ପାଇଦେଇକି ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ମାରି ଦେଉଛେ, ସେମିତି ଆଉ ଦେଖିବାନି କିଛି। ପଡ଼ୋଶୀ ଘରୁ ଆସିଥିବା ତରକାରୀକୁ ସେ ପ୍ରସାଦ ପରି ପାଇଦେଲା। ବରଡ଼ା ପତ୍ର ପରି ଥରିବା, ବରଡ଼ା ପତ୍ର ଯେମିତି ପିଲେ ପବନରେ ଧରୁଛି ସେମିତି, ମାନେ ପିଲାଟିର ମିଛ କଥା ଜଣାପଡ଼ିଯିବାରୁ ବାପାଙ୍କ ଆଗରେ ସେ ବରଡ଼ା ପତ୍ର ପରି ଧରୁଛି। ସାପ ପରି ଫଁ ଫଁ ହେବା, ସାପ ପିଲେ ସଦାବେଳେ ଫଁ ଫଁ ହେଉଛି କି ନାହିଁ, ସେମିତି ସାମାନ୍ୟ କଥାରେ ରାଗିଯାଇ ସେ ସାପ ପରି ଫଁ ଫଁ ହୁଅନ୍ତି।
सिंह परी जुझिबा सिंह पिले एते बड़ शक्तिशाली बणरे एते सब जीवजंतु अच्छा किंतु सिंह कौन पे राजा कारण सिंहर गोटे आटिच्यूड अच्छी जे सिंह पिले जितेबाला जेकोसी जीव को देखो ताठू बड़ हो कि सान हो तार गोटे चिंताधारा से हरइब आरइक से खाइब बुझिपार तेणु सिंह परी जुझिबा सिंह सिंह हारिकी मर सीना किंतु युद्ध छाड़बनी से कह बालक अभिमन्यु सप्तरथी सहित सिंह परी जुझी शुआ परी घोषिबा शुआ पिले हरे राम हरे कृष्ण हरे राम ये जो शुआ परी आम घोषौचे शुआ केते दिन पर कहीदे गीतटी ता मन को एमती पाई जे दिन राति शुआ परी घोषुची बुझीपार पे मैंने यही भाव में आम क्रियायुक्त रूढ़ी क्रियाहीन रूढ़ी और तुलनात्मक रूढ़ी विषय जानिले यही सब जिनस गुड़ा आम बारंबार टे प्राक्ट करवा जहाद्वारा कि रूढ़ी प्रयोग उपर आसुवा कौन प्रश्नर उत्तर आम छाड़ा ना। धन्यवाद।